Salut, salut à tout le monde, salut Internet, salut Malien Doum, bébé la l'info, ma folie bébé la jili. La vidéo est à partager, partager. J'espère que Bachite Moroshila, ala kana Bashi Kanshila, albi ala kana uniforme qu'elle sera fait. Ala kana msolu bakalo mina, ala kana bateau mina katime ko nyumandama. Kana jumu yafa kana ko noya. Kana la nyunu bela jilin sabati. Me bela jilin fo febelinga, faire la direction sur nga foli be bela jilin. Comme d'hab, comme toujours, à Balmam soit Dorom so Jafsila, folie bébé la Djili. Malion. Akera fama ya makenyi nei. Absira ke fama ya tsira ke nei. Amangam sega soumaya dan tsira kelembla. La lutte ça continue. On reste déterminé. Faut etina mbwanga ni kelenka. Barabagal tina toka mi kelembla. Maintenant, c'est le tina toka me kelen bla. Kelen sega bla. Kelen te bla fin, suna kunte ke ta fin. Kelen sega bla ka mro tutoro la. An sega ni kelen joga malien dun to nya jibola. An sega kelen, an sega bla. Ka mro to shikene mana, ka mro ka papi u chene untu. Malikono malikoka, ka mro tutoro la ni kartini na kuina. Antisi alna jaran yeran du sugunte se hanga woronya tisi hanga malien dinya tisi antisi ni mu beke obeke ni kelena uka kesa anga yere soro me antabla antisi ka boni kelena no de fo ne jafsila à partir du moment maliko de do. À partir du moment malien donc ou botoro la ou code do ne jafsila ne ba kelela jusqu'au bout. Je continuerai à me combattre, à combattre cette phénomène, cette cartinina à côté de mes compatriotes. Malien donc a vidéo me partager. Kobe ngona bin koloma de do bi faut que nga jigimbi. Faut que nga fo. Mumbi kake. Mumbe sena. Mumbe kadanka. Il faut que nga fobi. Habe mo nyene ko ko do la ko manku ku srande do srante. Manku jatemine de do. Manku akli jagabo de do. Manku stratégie de do. Manku ko ketoko ka nye ko de do. Hom se ka sumayadi. Surtout ne mais c'est ka sumayadi ka soro makuma. Mais qu'à fort qu'on recule là, on tire recule. N'est-ce pas? Mais sera mouillé à la di. Mais sera fait mignon en badi. Mais sera fait mignon en fadi. Nous boirons sans fouchiner. Au lieu de quand même c'est qu'à codo toin. Au lieu de quand même c'est qu'à codo bla. Nous boirons là. Comment il y a pas photo comme là? Fouchi là. Anwilila kamalendo wili kachila se bela jilima kakana faranka angani kelenke munu usembu koro kana faranka jekulinka ka faranka nuko horonyai nuko maliende yai ambu bela jilimfu me antinina che muso me bela jilimfu mbanga responsable bela jilimfu Kanga bureau kono mogo bela jilinfo antina groupe 1 WhatsApp camp 2 WhatsApp camp 3 4 Espagne Italie bela jilini fuleno Telegram ka bela jilini fuleno ni yore na manga soldat fo
soldat sengabali nyinebali a bébé ka da soldat mkano eras 24 a bébé ka fo soldat ma no eras 24 a bébé ka ke soldat mna am bela jelenga berebe ka ta ka da soldat mkun no eras 24 a foli biye ni mali kanu be mo la bi ni jafsida ne daleno ngam mali kaduna mais ni daleno mo gore tala ka tementaka wallahi billahi alazim o eras 24 tay Tiens, façon ko kele de la ma bébé dans la chaîne kan angata ni de check say nam tamse ko kartina ni passeport anko ko ka bonyo kona konwi la kan rebel wiye ko passe anko ko ka malien do ni toro bonyo kona kan jadu suyi parce que anko ko kartina ni passeport ko ka bonyo kona kan faso chilawiye kanko ko ka passeport ni kartina bora nyona kan sera do nima kan kele no ka bien turu do nina parce que no bora nyona do ka hera de be ban wakati jonga hera be ban sueni ngelaw munu muku ou profiter mogo ka geleala mogo ka torola mogo ka kololola ko ke wari soro sirai ko ke etasi joli sirai ko ke na folo nyini sirai ko ke ka demaya la baloli sirai amika bien turu linina ulu te fe carte na ni passeport ka bo nyona parce que no bora nyona ulu tu ka soro fen soro tu kunu fene banko kambulu ka ire soro daw che ah moko tan mbeka moko bakili ka toro no ka tonyo ko ka ire soro dai kan kana kuma o me kuma de kan kana komba ke ambe komba ke kan kana boga manifester ambe manifester foni sentanku foni datanku suno ambe bo ambe manifester kan kana sitting kamba ke kan kana wuli ko ka fo quand le gouvernement qui a failli à sa responsabilité, quand on a au faux, qu'on a au faux, qu'on a maï, qu'on a boire, qu'on a gouvernement interpellé, qu'on a toro foyer, qu'on a manimatoko foyer, qu'on sera banga toro nous do, a banga manimatoko nous do, a bas donc à sera makuma, mais en kumale munke, quand vous kumake, quand vous mango faux, en vous fore. Digin dain denei, mo toro la tisa, mo kelinga heretikili erei. Moko kelinga soroti soroye wa moko kelinga lafiate lafiaye maliko kelenu okodi me malion ali bi masika malion fam malien ne ko kale be feka fembe soro 600 ko ka soro ale masenga ale manyani ko ka soro ale matoro ale manyeji bo malien ne ko kale kunkankula kale ka kelela ale kan wuli ka kele minke kale basi ko doka wuli ka kale yi kartuna ko problem be dola ulu dale no sokono ulu datu bulundu ulu ko no do be nyefa ulu bi ka ke anga to ulu ka nyenebo malien ne beti ne ma malien famu malien ne ko torom ni nyani mbali kan ko courage ta la ko keleke me ka wuli ka ta karsa korofo ka karsa la goshi o courage balla o dabale kunko fo ka wuli ka karsa mangutu tien ka karsa toro akofe ka karsa tachia akofe o courage be maliena ka wuli ka nyogo regrouper ka taka koro la munu ta yere kunko yi o courage be maliena me ko malien ka wuli ka yere ko keleke ko malien ka wuli ka yere botoro lo keleke ko malien ka wuli ka yere ma horonya ta ko keleke o courage te maliena ha Haï, man matoko down. Avec mon désespéré. Mais autant désespéré. Parce que on va donc tcho, un mécanique qu'elle est minke. Ha here ye biye, wa here ye chini. Wa kololo, ni kelen kera, ni kartna ni passeport bora nyogona. A kololo bi bela jile nika. Nan kumana ko on munu be aventure la. Ko kartna ko problème bo on de dala. Kasoro munu be konna la abulu dala mais ulu tawulili onya soro da bubulu parce que mali konna ko ye relation ko ye mfa be barake ministre la mfa terke do be barake gouvernement kono ndoma do be barake kartina boro la anyene bo nye bumbulu parce que mise ko takere fe ka doni doma o ba nyene bo kadima moti on munu bolo na mbora ka kuma kan ye kelela chiena oye sino adekube malien dembe la jilindala neko ne mu kartina suguye
Ni ye mun kartina sugu ye. Ni ye mun ko de blale malien de undala ko te se ka wuli ka bon undala. Ni ye mun donné de sigile on kuna kan ko kame wuli ko bo on kuna ko on kana wuli ko bo on kuna. Ni ye mun jamana ye. Hanga horo ya tarami. Aga faso kono abandare la te dusukuna. Anga sini ye sigi benni. On me seka afo ko sini Mali ko bena seka ke toko jume. Am seka fo ko sini Mali be ke fuye. Ko sini Mali be ke dibiye. Ko wa sini Mali be ke segingoyi. Parce que bi malien do ni kanga sini Mali jo. Bo bi malien de munu kanga sini Mali jo. Ni Mali jo wakati sera obe boli hutiye. Ni Mali kunga ko kuma forotiye. Ni Mali ko wila hutiye. Mais ni moko kele ko wili la oublié. Ni moko tonyo ko wili la oublié. Ni moko mamu kutu tien ko wili la utabala. Ah! Domake dajiri fasalati malien diou. Domake. Wakati jumame la prise de conscience ita. Ka donc a foko sous région tobe ka développer olubi ka takanye. Kodanga nga fadenya ke fona. Ka fadenya ke moko la. Anganga ke anga sous région de là ka fadenya kula ka dasira jumeka ah nimbe nununga jamana nintanga jamana tokodi amsika nikanga jamana kono ah nimbe ni jamana nkono nintanga jamana kono tokodi amsika ni siganga jamana kono ah ni jamana de nunu be lafia la tungala tokodi on fene ka jamana do be saka bla lafia la tungala mo question malien do to pose kuna malien do me se yere kun kele de la malien do fado yo malien nyogondi ye wa malien do fado unye usindi u de ye u balima u de ye u signyoron de ye u kakabla u de ye. Il est temps que anga sira falisa han sira mtamanye. Il est temps que malien do anga sira nyana manta hanga shini kama munu mina bwana uluka shini kama anga kuna wolo kama anga jamana ka kuna wolo kama kikana kuma ko jafni kuma na kubi mabosa ko ngana kuma ko ni kuma na ko be problème la sema ko jafi ki datugo ko ni tiga keleketa ye ko parce que malien ko papier ko problème te est là muna ibi dado akelela ay jafto malien dina soye jamana yi fendore dinema no yi jamana yi togoye jamana yi fendore dinema no ye kanike malien denye jamana yi joli de benela ne bora munu na ulu masra ulu ma damine ku ma laba woni adamine ne ba labandi donc ni kele mbake jusqu'au bout na wula ka manifester appel ou lancer mogoti bon mogoti mais munu me bo ama jo awla on mogo be awdila munu me ye kere kan ma jo la am mogo be awdila am mogo te jamakuru ba million na nafatan mais am mogo be jamakuru deni na anafama adusuma afaso kanuna on mogo bodila malendo na mawuli kan keleke mogoti na keleke en place là Ivoirien tinanike en place là Guinéen tinanike en place là Sénégalais tisika carte na passeport bonyogona en place là jamana were to ulu tisika carte na de kumbo en place là on yere de be wuli kanga avenir ta amen on yere de be wuli kanga jamana jo mais kabako parce que malien do ne kanga wuli ko ka jamana jo malien do sera no ka jamana jo linye depuis la wale clé phénomène mo be Mali kono ou phénomène kele ni be Mali kono la loi du plus puissant contre la loi du plus faible ko li banka anko kante fe ko wuli ka banka mais anko ka me fe ga here soro anko ka me fe ga lafia soro
Anko kame fait ka bara soro. Anko kame fait ka nafolo soro. Anko kame fait ka fenye, ka tami, ka bomi. Tangi munu senderele no anga fentiga na anga soroka. Tangi na mu sembarabo ta ka wili ka bwaka anti ke fenye. Ami ka reve foodi. Ali bi munu sigle no. Ay wili ka jode. Munu jole no. Naka boli. Al nam se ka teme pisen bot la. Boli la nga isa nga temala. Pour ka nga nyini fenke soro fenye. Pour ka nga yere ma horonya ta amen. Pour ka nga kan yere ye. Na fora ko buna ramade ka kiyere ye na fadi bala. Na fora ki ka kiyere ka kibokolo ye. Me maliendi chama ni tayere ye bi. Ama se anga mo wele ki kana fara nga ni kelenge. Parce que yere kun keleri do. E malieni ko min torotali dala. Ko kele ke fanga ko tali la. Malieni ko min de guntale dala. Karitita yere washi okula andungo ko malien do ni fakili mbakili o kunu malien o tibbi malien do te fakili mbakili ni malien do hineti nyogo na malien do ti nyogo fe wallahi billahi anti nyogo fe malien do be nyogo nyale ni fe mais malien do te nyogo ka nyogo ye toro kono malien do to fe kakasa ye toro kono miseka deme ka bo toro kono Mogo be se ka mogo deme ka soro warte. Hi be se ka mogo deme ka soro masanu dama. Mogo be se ka mogo deme al ni dala kumai. Al ni ka valeur imeni. Bi Mali. Nga shini Mali joro bene jaflasa. Ni joro bene la trop. Foli be bela jeli Wisdom ye kuma foko c'est nos dirigeants qui n'est pas bon vraiment. Ante tien fo nyogon ibisa. Dobe nya chela kaola de. Dirigeant mai, tieno. Gouvernement mai, we tien sigatala. Ube miru yere la tieno. Ube miru ka famille la tieno. Mais est-ce que non be miri on yere la. Ina fo lobe ka miru la toko mina. Ou yan do kololo mkono est-ce que mi toi kona alibia samba sur ambora kono. Parce que faut te se jamakulura. Parce que faut que ces peuples déterminés les na. Anga bo blameli ngono. Anga bo théorie ko nga isi anga do pratique ko nala. Oui. Anga gouvernement mai. Oui, anga consulu mai. Nsona anga ambassadeur mai. Ou mai utanga herefe. Mais est-ce qu'on yere banga herefe a? Na manga herefe. Anga ngambolo de dinyo ma kanga here nyini. Na yambolo de dinyo ma ka kekele. Wallahi billah manga here soro o furata alnay jabulo manko kanta mbolo ni nyoko makanga here soro anko kante wuli kanga keleke anko nanga ngabo wakati mina ante bo binyene ko togodi abunu kanga nyene bo kadamo lumai amunu kanga nyene bo anyere ya anfene paneno abinyene bo togodi ne mo nyene bo togoide ne afungu Mali jotola Mali be jo domina Mali be ke malien don sakoy domina ni malien don yere kere u yere sakoy kere sakoy de ka ke ika nyini fe ka ke soro fe kere sakoy o yere ka ke ka wuli kam batinga jamana yi kere sakoy ka ke me fe ka nyini ka ke mu ye fe mi kele no kam balona ko bouger ka bonye ali ningango disi fara de ko disi fara ka bonye me ken yere sakoy me ken yere tai on ke se ka kan yere sakoy jamais na ma wuli kanjo kam bol de nyoma pour que quand la nous sabati. On a tourné à fond. Le Mali, c'est deux côtés qui est foutu. Gouvernement, c'est pas la peine. Mais peuple, c'est décevant. Peuple, c'est décevant. Alors que peuple de Besega yere ma horonyata ni ya ye malien dombe afo ko bikaye en démocratie konnala c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple c'est pour vous montrer que valeur nafa fanga peuple de la peuple de jamana kono de peuple de ne au malien don on nafa be on de la on e Besega yere ma do ko la ni ya me boka manifester ali France konya kam taka Bastille mais Bastille jora togodi a jora dori jolika Bastille kera toko di adora dori suka
adora dole ka toroka adora dole ka manimotokoka do de u nindi do joni mo ko kemete mo ko keme flate mais ni alta keme sara mo ko bi kono to ulu de sona ka keleke pour que on munu be ambi pour que munu me bolu la bi pour que ka français bi saka ke français bi on te kele akulu nyogona nuye ka ko lu nyogona o ya foiti malien do ni hera che malien do yere ko foiti ani soro che on yere ko na on la ko dignité ah, je suis fier d'être malien nada temeka bonye na kuma were me dignité bemi fierté bemi c'est pas dire le mot mais c'est faire l'acte na on la me manifester français ka son katina problème te français ka o kelindala katina problème avec italien dala al kunchilita ban mais pourquoi français ka o doron me manifester là katina problème avec espagnol ou dala munu be Espagne mais pour que le te boka manifester malien munu be Allemagne abou dala malien munu be États-Unis abou dala mais avec ko de ko français ka o ka nyene bo ay loi du me changer les ko dugu kelen wulila jamana mu demunu sigilo no dugu kelen konna la ko lu willa ka fo kan tani fe ay loi du me changer les no loi changer nga nga do yere ka fo kan loi o ti ka respecter ko wa ko démocratie ko maté ay loi du me changer les ko mo dama donu de bora alors ka ko be bela jele ne dala ko ka bela jele nga here duma ka so bela jele sigile no so ka so bela jele sigile no ka laje ka so bela jele kloma daleno loi faut été changé au kaka na maraka klole kentala carte na ni passeport ka bonyo kono o yanga kele bien sûr anga kele do bien sûr anga lanyini do bien sûr a herere ke malien do bela jele nika mais ni malien do mawuli wallahi billahi kele yango ni ba kede amba ke ma be so ke sanji goro washi de habe so ke sanji goro washi kele damene na madame ne nyene mais kele kuma ka fo kuma fo ran klobala idija kele ngana banyene ka sori sema do ala re moko ko kele teni moko ko ka gonye o kele ko teni moko be ni jore na o kele ko teni malendo bise ko ka sebon soro to komina u ka jamana sebe on m'a choisi ka ke malendo nye ama lanyine ala fe ko ala ikanke malendo nye ala de anda kan kai wa kundi bala anga wuli ango kunya nyini ka nyedon na o nyede do mina amike fatu nfe ala yanke malendo nye menye mamunu ba ko lo ko kulu ba ngo malendo nye wala wa munu be ko fe pour ko keleke anko kan te se ko keleke anu na yu se ka te man yereka na u blanye kulu de ke mo oyo munu ni here ka kan munu ni lafia ka kan kan yere je here la wa be to ten to dike ate bo o to go lawo hate yele matiwo ora to ko ni yere minimiser mo go bi minimiser ko ra to ni jori yere la mo go be jori yere la wa malendo on joru yere la ku yere minimiser ko ga gouverneur ou ga ministre ou ga député ou ga maire kulu blawo yere ni alors que ulu de anga tidoni mais akara changement de rôle ulu munu kanga sira onye ulu munu kanga on bonya ulu munu kanga andu susuma ulu munu kanga wili ka ko blanc place pour que on manga agaso on me la fia jamana ko nani jamana ko kan ko kera contraire wan sigile no anye bala ka fan klota la nkule mbala mango kan te wili ka fuike ko do anya da wakati na ko wakati do mena kun siri ma wakati ne be dimi eni dimi dale no ishi so konna la wo eni dimi mesa ishi so konna la ba maliba ko mo gotse ki dusu do mo goere la ko wali dusu te barake magnitani ne amunu wulle no bina mo se kan dusu do malien dum bela jidina sang maso anya do malien dum bela jidina pour que am se ga lafia ma be mo ko kono
ko kartina ko problème ka be diaspora dronika mais o ba don choka ti on dronka mo ba don ga foka be malien don ka munu be ali mali kono abi malien dem be la jileni ka malien le ma bo malien dina e fen fe di yara avec kiko e fe on fe ma ke o nga bika parce que kartina na sababula mo be ta fichier électoral bo ka voter wa président fa soro ah dususuma yera la wallahi billahi taala dususuma mayala atora bangai parce que ni jamana nyamogo nyuma sorla jamana kono don be lafia jamana kono don te se ka lafia parce que jamana nyamogo mu be sikan kuna jamana kono don kala nyini te o ka sikan kuna yi ante se ka lafia o ka boala malien din chama ni be kala nabi malien din chama de ye kalange bi mais malien din chama de ka kalange bina ke fuye parce que ambe mun do jamana in kono ibe kalanke iba nyene ka bourse nyene kana kofe mais ina talo kofe ibe bloqué parce que muna pour que kana kofe il faut que passeport ka ki ebulu e ka carte na problème bala iga la nyini problème do iga la nyini problème te o ye dobu shila wo e muma dobu shila wo berekele de tale no kambe goshina berekele kambela jelen janga herela abika hal niko katika abika malende chama de bidobu shila mali yere konnala pour ko be sika ke police ye pour que malendo sécuriser pour ko be sika ke gendarme ye pour ko be sika do corps là mais a chama be ko konguru saleno muna utsika konguru passer o parce que muna parce que kartinina beunye kartinina de na ke blocage malien do nye malien de munu be kono ani malien de munu be koka ka malien do bloquer ka here soro sirala on ye bola an ko kante fara nyonga ko blocage mbwanye na wula ko awko do ye do bushila e musigile no ko fo mo ko be ka famille ko no muma do ashila hanga bolontano takala jeke hanga bolontano munu be je i 17 la ou clanche be sa mugan saba sa mugan nani sa mugan dure même on be dobu shila même on be accepter parce que beta balontane kamali drapeau ka sena yorobe kamalita ku ka famita ka koke mali kono anga balontane nga boku jo ni attaque mesarla billahi taala le dia fo bisha di be dobu shila pour que ka seka avenir nyena masoro pour que be seka na kofe ka je club la ka je équipe be sekuta parce que muna ou ma seka nyesoro jona balontana uni kuto shimna shimu no shikmita ango boala ango tagaboy muno be konguru ke fonction publique ou ke iklalika kalana ka fonction publique ou ke ay dontola ka fokibita ka konguru ke kartina abi bloqué kartina bi bloqué ge be konguru ke to wodi non soro moko ba keme de kunga ko nguringe abena ke moko ba kili non soro moko keme shege de kunga chômage kunga ba abena ke moko keme no kera obe continuer ubanga na follow du no kera obe continuer obu sako kana no kera ulu beta ka boy ulu dombe na ulu be na mara ama jate mne depuis mali kera mali moko kelo ne biga mali ndo mara cercle kelen ne be ka malien do mara parti politique kelen ne be ka malien do mara ame approche présidentielle la de mais parti politique jume de be ka bo ka foko no ko kartina ko problème be ay kartina ay ko vérifier mo ko be ta voter aw yete ko di mo be ta voter aw ni kartina de ka carte électorale voilà ka voter mo jonu kumana la ou te kumana parce que ou bedda be fili kelina hajon willa ka foko nunu be kelemina tieno ambede ka ngani kelenke non parce que otulu nesra la ulu bado ulu buka voix soro to komina u bado buka voix chien to komina kana siga ngo na to komina ka umara te to la ulu bodon amunu kunta don nanya don na ngele do ka ke kanta don abeto te un abenyana boto godi o temene kofe ni yaye ibe boy tunzo ni baranjuru be yoromina ni yaye
i b'i ka du to yen k'i ka sigida to yen k'i fa to yen k'i ba to yen k'a dɔn ka wolo tɔɔrɔ kɔnɔ ka wolo sɛgɛn ni maɲumantɔ ko kɔnɔna la k'a fɔ k'i bɛna fɛn ɲini kɔfɛ ka sira na sugu bɛɛ ta ala y'a nɔgɔya minnu ye sanfɛ sira fɛ an ka cɛkisɛ tɛ an ka dugawu di yan tɛ o ye ala ta n'o ye mɛ minnu nana duguma sira fɛ dun dɔw denw tora yen sahɛli sanfɛ dɔw denw tora kɔgɔji sanfɛ dɔw denw su bɛ libi dɔw denw si bɛ sahara ka niger dɔw denw tora gawo cɛncɛnw kan dɔw tora moritani siraw kan dɔw ma se ka dun mɛ minnu donna olu bloquera tuguni k'u to kɔgɔji sanfɛ u nalen sauver ko k'an ye hɛrɛ sɔrɔ u nana k'a bila dusukun na k'an ye lafiya sɔrɔ o selen jamana in kɔnɔ u selen Europe kɔnɔna la tubabuw ma ban olu la tubabuw m'olu bloquer tubabuw ye opportunitéw d'u ma ka asile demander tubabuw ye opportunité d'u ma ka mineriya demander tubabuw ye opportunité d'u ma hali ka siyɔrɔ sɔrɔ ka dumuni sɔrɔ ka kɛnɛya sɔrɔ mɛ an ka jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw ye o opportunité bɛɛ dilen anw ma k'o bɛɛ kɛ fu ye parce que k'an bali o asile demandeli la k'an bali o mineriya sɔrɔli la pour que ka se ka sɛbɛn sɔrɔ ka se ka baara kɛ k'anw yɛrɛ bɔ tɔɔrɔ kɔlɔlɔ an'an ka famille k'a bɔ gɛlɛya kɔnɔ an baarilen de don sira bɛɛ fɛ a bɛna fɔ an b'u tigɛ de kɔnɔ yan n'an taara yan u b'an kɛ tan n'an seginna ka na u b'u tigɛ kuru n'an ye n'an ko k'an bɛ bouger u b'a datugu an da la e ala nin boloden duuru de sa mais est ce que ni fɛn cayara nin boloden kɔni in kɔnɔna la est ce que a bɛ se k'a datugu a t'a datugu a bɛ commencer ka waga wa n'a cayara ka tɛmɛ a bɛ yɛrɛkɛ anw kan ka kɛ ten tɔ de pour que k'a yɛrɛkɛ u kɛlen don k'an bila cercle min kɔnɔ k'an bɔ a cercle kɔnɔ ɔ ko o courage t'anw na an ko ko o détermination tɛ anw na an ko k'anw jɔlen don an yɛrɛ la k'anw tɛ se ka nin kɛlɛ kɛ bunadamaden n'i jɔr'i yɛrɛ la don o don i ka hɔrɔnya ban'o don parce que maa ma wusa ni maa ye valeur humaine tɛ valeur humaine sanfɛ valeur humaine bɛɛ de kan ka bonya bunadamaden bɛɛ lajɛlen loi internationale kɔnɔ loi humaine yɛrɛ kɔnɔ bunadamaden bɛɛ lajɛlen i ka kan ni dahirimɛ i ka kan ni balo ye i ka kan ni kalan ye i ka kan ni kɛnɛya ye i wolola jamana o jamana kɔnɔ k'i y'o jamana den k'i tonso ni barajuru bɛ yen i ka kan n'o sɛbɛ ye ɔ maliyɛn den dɔw de bɔra maliyɛn denya na bi a tɛna fɔ ko ne ka kuma ko n bɛ se kuma de la ko walima ko kuma ka di n da o tɛ mɛ n bɛ ka kuma parce que n kan ka kuma aw minnu bɛ ka ne lamɛn aw kan ka kuma n bɛ ka ko kɛ parce que n kan ka ko dɔ kɛ maliyɛn den bɛɛ kan ka ko dɔ kɛ maliko la n'a fɔra ko ka ko dɔ kɛ maliko la a ɲɛnɛma de don malijɔko mɛ maliyɛn denw bɛ boli malijɔko ɲɛ maliyɛnw ka k'an yɛrɛ fɛ sa an ka fadenya in dabila ten sa ɲɔgɔn juguya in an k'o dabila ten sa he ala an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que jamana ka jɔ kuma dɔ la n bɛ n da n bɛ n sigi n bɛ miiri ka réfléchir ka sanse mais n bɛna ye k'a fɔ Mali problème bɛɛ bɛ fɛn kelen de bolo fɛn kelen pe maliyɛn denw ka ɲɔgɔn kanuya baliya a b'o de bolo maliyɛn denw tɛ ɲɔgɔn fɛ a b'o de bolo n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ Mali jɔra n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ san yɛrɛ kuma sɔrɔ hali ne sigilen tɛ yan ka nin kuma in fɔ parce que anw bɛ wuli ka fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ hali karitina ko kɛlɛ tɛ kɛlɛ caman tun bɛ ka maliyɛn denw bɔ a kɔnɔ o tun b'an bali coup d'état caman na o tun bɛn'an bali maliyɛn denw bɛ turu mun kɔrɔ o tun b'an bali ka don o kɔnɔ bi o tun ma anw yɛrɛ bali
On mun be ni gɛlɛya ni nin tɔɔrɔ in kɔnɔ an ka don a kɔnɔ bi o tun bɛna maliyɛndenw bali ka kasi ka ɲɛji bɔ tunga la maliyɛndenw k'o de ko n'i sigi ka jate minɛ bi i bɛ yɔrɔ minɛ i b'o ta de dɔn faransi kɔnɔ yan n'i taara Barbès ka taga Pigalle ka yala Montere kɔnɔna la wallahi billahi i bɛ maliyɛndenw de tɔɔrɔ la ne yɛrɛ ka baara kɔnɔna la parce que n bɛ baara kɛ avec les contacts humains kuma caman bɛ maliyɛndenw lajɔ yala jamana kɔnɔden tɔw olu bɛ baara la faransi yan olu bɛ wari sɔrɔ la faransi yan olu bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ ka tila ka association dɛmɛ mais ni ko maliyɛndenw ma n nana ka n'i ka générosité k'a wele k'a interpeller n'i nana ka n'o fɔ maliyɛndenw ye maliyɛndenw ma fɔ k'a ka di n ye ka dɛmɛ kɛ dɛ ko mais n bloqué len don dɛmɛ in yɔrɔ la parce que carte na tɛ n bolo ma passeport sɔrɔ pour que ka taa n ka papier bɔ ji bɛ ci ɲɛ kan se jumɛn de bɛ ɲɛ ka f'u ye duwawu se jumɛn de bɛ ɲɛ ka f'u ye an yɛrɛ kɛlen don ka kɛlɛ dɔ wuli n'o ye antinako kɛlɛ ye a ye se an ka fara an kan an ka wuli an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ in kɛ sinon an tɛ bɔ nin tɔɔrɔ in kɔnɔ billahi wallahi billahi depuis ne ye n ka baara in daminɛ fo bi n'a sɔrɔ ne ye maliyɛnden 100 lajɔ ka kuma ni maliyɛnden 100 ye kɛnɛma wallahi billahi mun bɛɛ ka papier b'a bolo faransi k'a bɛ baara kɛ ko problème t'a da la k'a lafiyalen don a tɛ tɛmɛ 10 kan wallahi billahi a tɛ tɛmɛ 10 kan a 90 bɛɛ situation pareille si c'est pas les mineurs isolés et c'est les personnes qui travaillaient déjà et c'est les personnes qui subvenaient à leurs besoins mais olu dɔw bɛ yen u ka sɛbɛnw bɔsir'u la bi ka da nin carte ko problème in kan pour que ka ko in yɛrɛ alléger anw k'o de ko ka nin passeport bɔ ɲɔgɔn na pour que bɛɛ bɛ na dɔw bɛ se ka lafiya tagalen kɔfɛ kɛlɛ bɛ continuer pour que carte yɛrɛ bɛ se ka supprimer ka bɔ yen nin ye mun carte ye k'a bɛ bila en place mun yɛrɛ dabalibanko ye kabako ko ye nin carte na ko in na i bɛ mɔgɔ kelen de ye fichier b'a bolo mais i t'a sɔrɔ mɔgɔ 3 bɛ yen numéro min b'a ka fichier kan ni Mamadu Tarawele numéro min b'a ka fichier kan i bɛ t'o sɔrɔ Seku Fofana ka fichier kan i bɛ t'o sɔrɔ Umaru Jawara ka fichier kan ni Mamadu Tarawele chance sɔrɔ ka passeport sɔrɔ ni Seku ni Umaru ko k'u bɛ taga u ka passeport demander a bɛ sɛbɛn olu ka fichier kan ko faux de don k'olu ye dɔ b'u si la ko problème b'a la a kɛra n'a fɔ mɔgɔ 3 de bɛna jɛ passeport kelen na 3 in na ni mun teliyara o de bɛ passeport sɔrɔ tɔ 2 ninnu olu ta bɔra a ko la a bɛ kɛ chance ko ye a bɛ kɛ i n'a fɔ budget ni mɔgɔ min bolo ka di o de b'a bɛɛ yɛrɛ kɛ o de b'a bɛɛ ta ne ye mɔgɔ min bolo ma di e bɛ to kɔfɛ kabako Maliba in kɛra kabako ye carte nako ye kabako de quoi n'a fɔra ko carte nako numéro min bɛ kɛ carte na kan k'a numéro décortiqué i ka wolosi i bɔra département min na o bɛ bila la i bɔra jamana min kɔnɔna na o bɛ bila la est ce que Mali bɛɛ yɔrɔ bɛɛ de identifielen don est ce que an ka brousse kɔnɔna dɔw bɛ yen nɔ numéro yɛrɛ b'olu la wa an ka du village dɔw bɛ yen olu numéro yɛrɛ kodɔnnen don wa a kɛlen don dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu ma kɔrɔbaya olu ma kɛ majeur ye fɔlɔ mais olu y'u ka carte na kɛ olu ka carte na numéro talen don k'a di dɔw ma olu kɛlen ka passeport bɔ n'o ye wa n'olu nana kɔrɔbaya wagati min na k'u bɛna ka passeport demander a tɛna sɔrɔ a bɛ fɔ k'olu ye dɔ b'u si la k'u b'a u y'a dɔn ta u y'a bɔ da parce que passeport tɛ o parce que mɔgɔ kelen a ko ten ko numéro kelen mais aw kɛlen don k'a kɛ mɔgɔ kelen mɔgɔ 10 numéro kelen an ɲɛ mɔgɔ ka fɔ tɛ an ɲɛ de y'a ye dɔ bɛ yen a ka fichier b'a bolo mais o numéro min b'o fichier kan o numéro kelen bɛ dɔ ka passeport kan PDF bɛɛ b'an bolo an y'o ye don min na de an ko ko kuma banna an kun t'o yɔrɔ fɛnɛ dɔn a la an bɔra o fɛnɛ kalama a ko la hali ni carte ko ye don o don de bɛ i bɛ kabako kow y'a kɔnɔna la e ni Ala ni kira cɛ o ko bɛ se ka ɲɛnabɔ e ni Ala cɛ o ko o bɛ se ka modifier cogo di ka o rectifier a ye ɲɛnabɔ cogo jumɛn de ye nin na
carte na ko a contrat signé ani mo ko munu ne ñogon cé war mu ko nga dolu ma war be ma di war bana donc war be bana so ya kéré ou ye fichier ou you imprimer ka numéro kelen ke numéro tan ou be numéro kemé sans fait donc ni mun gartiga jara o ba ka passeport soro est-ce que o ye ulu no ye wa ko ye ni ko un problème ta ka lajé mo munu ya daba kuma ku yere bla carte na ko problème ka o de ka dogo ni munu ma daba yere akama ni munu yere ma mi ma boni carte na ko korolo buka ena mbora ka mi kuma ola be minorité ka beleta ko ke ka foka majorité gauche ka bo yero de ke kan kale e ala na kadaye aya boala na mandaye akana boala mais mu yede ka foka bon damine ni ala manke bowe o ti se ka on damine mu yede ka foka bon toro o be se ka an papier o tien ya awo ala yo fanga da ma bi mais o ti se ka on fa ala de se ka on fa al na yem robla kan fa ni ya tigi serana yan sorodi ala de sona sunni ala mason wallahi bilani na kan souffler ka se wakati na bi souffler ka so yoro la o ti se ko bali mo shit se ko bali jamanay aba maliba ke jamanay fait ça mo dola non mali ko ngera ka ba ko mali ko ngera kuma sulu kodi on bora ka kelenke ay jone ka boka fo kami ka wuli ka fo ko ka carte na ni passeport bonyo da kama nga bon ko kami ka kelenke ko kelenya mate beri ko ka kan mais mu de be ka be bali ka fara ka nga ke ka wala ka carte na ko problème yere bondala muna do ta isran ni mo wal fini sran do joro be do ga ibe sran ko la de sran me ko min bali mais sran te ko min bali ni sran no sran fouye non sran de bato carte na ni passeport be bonyo na ne rebe so nga sran bi mais ni o sran ta to carte na ni passeport be bonyo na no sran ta to carte na kololo ka bo malien donka ne ka sran na fa jume de bala il faut être le ko sran Seydou Traoré foli biye malien do nga ka yere fe an ke façon fe nga ke jamana en fait ça ko problème me munu nga carte na mo problème me mo ko munu nga fichier là ko hanga na nu ko fichier ko abe rectifier ni ko ma donné da akli fere ka rectifier mo ko jolle ta rectifier ra nu kala ka do akolo lo kono tuguni jana abse ka rectifier abado kapse ka rectifier ay malien don to ma ko ka sa abado kapse ka rectifier ay malien don to shikena mana kenema ay malien don je kala na abado kapse ka rectifier abado kapse ka rectifier ay do ko demba yow bla ko la do bi on be barake ko do nga kala sara do de nga kala ko balla abado kapse ka rectifier abado ka foko ni ko me sika nyene bo aya to nga se fo bima kaba ko dedu o rectifier li na fa du non donc du coup anya banga toro la anga toro solution be au polo mo akile no ka sendera oka o manga yira malien do na ka bi ka fo ko nyama o tan fe kamba do ko me ko on yere tan yere faire parce que on ne be ka toni ko me ka messina parce que on ne be ka toni ko me ka messina donc era de na mawili tanga yere ma horonya ta me na mawili ka fara nyogon ka Italie ko Espagne ko Allemagne ko États-Unis ko munu be Gabon na mawili am be ka je ka manifester nyogon fe munu be Mali la na mawili ka taka Korofina
Ni tara korofina diɲɛ don o don sɔgɔma i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw de bɛ aran na yen. I bɛ taga depuis sɔgɔma i bɛ aran sɔrɔ fo 16h. Kuma dɔ la i bɛ taga fo sɔgɔma a bɛ fɔ ko jama kun mun kan ka taa o taara ka ban k'i ka na sini. Kuma dɔ la e bɛ t'i sigi dɔw bɛ yen relation b'o la o bɛ na tɛmɛ e sigilen na ka taga ci ɲɛnabɔ. O jama mun bɛ se ka taga yen nɔ a jama minnu bɛ taga jɔ korofina ye n'aw bɔra ka manifester don o don dɔw bɛ bɔ nin ko in na. Mɔgɔ kelen tɛ se ka wuli k'a fɔ ko sariya dɔ bɛ jamana kɔnɔ ou bien mouvement kelen tɛ se ka wuli ka bɔ k'a fɔ ko sariya dɔ bɛ jamana kɔnɔ k'a mouvement ka changer parce que a bɛ bɛɛ de kan an bɛɛ de bɛ se ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ka changer wa a bɛ changer ala kama changer a bɛ changer dɛ an bɛɛ ma wuli k'a fɔ ko IBK ka taga IBK ma taa minnu bɛ Mali kɔnɔ Bamakokaw Kayikaw Sikasokaw minnu bɛ Faransi yan États-Unis Mali kɔnɔna la ani Mali kɔ kan an bɛɛ ma wuli ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ semaine damadɔni kɔnba yan IBK ma taa a ma taa fo ka bɔngɔ tugu a nɔfɛ munna taara parce que fanga bɛ jamana kɔnɔdenw de la parce que fanga bɛ jamakulu de la n'a y'a to faransikaw ma an bɛ mɛn nin kɛlɛ in na de an kɔni tant que an bɛ souffler an bɛ respirer an bɛ kɛlɛ in kɛ mais a y'a dɔn k'a fɔ ko anw kelen tɛ se e y'a dɔn k'a fɔ ko carte na problème b'i la a b'i balima la a b'i sinji la i sigilen don wuli dɛ k'a fɔ ko ne kelen nafa jumɛn de bɛ ne kelen na i jɔra i yɛrɛ de la nafa b'an bɛɛ lajɛlen kelen kelen na wa nafa b'a la n'an bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan donc n tun bɛ fɛ ka bɔ ka nin vidéo kunkurunin de kɛ n tun bɛ fɛ ka bɔ ka nin hakilina yira in de kɛ k'a yira k'a fɔ ko je reste toujours déterminé ko Antinina on reste toujours déterminé à mener ce combat jusqu'au bout malgré la tempête malgré la situation actuelle malgré les menaces malgré que o bɛ ka mun k'an na dogo la an b'a kalama mais n'an bɔra n'a ye don o don n'an bɔra n'a ye don o don a bɛ kɛ kabako ye hali bi a ye continuer a bɛ se mun na a bɛ se o la a y'o kɛ mais a tɛ se ala ta la a tɛ se fɛn fɛn de b'an ka combat kɔnɔna la an kana décourager an ka dɔ fara courage kan an ka dɔ fara an ka détermination kan maliyɛn don an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɛlɛ in yɛrɛ tun kan ka daminɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ yanni anw minnu bɛ diaspora la anw k'a daminɛ aw de tun kan ka daminɛ mais munna aw t'a daminɛ parce que a kun faamuyalen don parce que corruption Mali kɔnɔna la e bɛ se k'i ka carte na rectifier mais a bɛ rectifier de ten togo la i ka passeport bɛ bɔ ka d'i ma de ten togo la mais n'i nana Mali kɔ kan i bɛna problème kelen i bɛna sɔrɔ ɲɛ hɔrɔn de don wallahi billahi i bɛna barrière sɔrɔ ɲɛ a bɛ d'i ma i bɛ yɛlɛ i bɛ nisɔndiya a bɛ bi ɲɛ a tɛ si ɲɛ tant que ni problème kelen b'an da la aw minnu bɛ Mali kɔnɔna la a ye wuli a ka manifester a ka fara an kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma a ye wuli a yɛrɛ ye a ye nin kɛlɛ in kɛ aw yɛrɛ ye a tɛ ka k'anw ye a bɛ ka k'aw yɛrɛ de ye a nɔgɔya b'aw bolo a facilité b'aw bolo bi a ka carte na k'a corriger minnu tɔgɔ problème bɛ minnu tɔgɔ la ka dɔ bɔ a la ka problème résolu problème bɛ minnu si la k'a changer mais a tɛ anw ye donc a kana miiri aw kelen na a ye miiri bɛɛ lajɛlen na a y'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ ɲɛ aw ye bi mais billahi talahi hali sini n'a bɔra Mali kɔnɔ problème kelen a bɛ n'a sɔrɔ an ɲɛ i n'a fɔ caman nana sɔrɔ an ɲɛ cogo min na donc sur ce o de kun don n bɛ bɛɛ lajɛlen fo Jaf Sila peace and love big respect à tout le monde foli bɛ sɔrɔ da ye Has 24 i ni cɛsiri i ni tɔɔrɔ i ni sɛgɛn nin ko in na i ni ɲani i ni lagosi i ni kɛlɛ dibila nin ko in na i ni magosa nin ko in na sois fort mon frère on est ensemble la lutte ça continue mo tɛ se ka fosi k'an na fosi den kelen donc foli b'an ka bureau kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen
Sonko mani banko man cancer wallahi foli biye ni jasiri an bamuso mama de antinina siraba foli belbel babi ni yɔrɔ in na ne balimakɛ ne dɔgɔnin Usubi Sisoko foli biye foli bɛ biro kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen da sira mun tɔgɔ ma da ma se mun tɔgɔ ma Jafsi lamɛ bɛɛ lajɛlen fo an ka groupe bɛɛ lajɛlen kan an ka telegram kan an ka réseau kan Malien ye vidéo y'a partager ça peut-être kugula kunandi dɔ bɛ na ni vidéo in lamɛn peut-être dusu bɛ dɔ la a bɛ na ni vidéo in lamɛn peut-être malikanu bɛ dɔ la a bɛ na ni vidéo in lamɛn ka ni vidéo in ye a bɛ na wuli ka ko dɔ kɛ a ka jamana ye a yɛrɛ ye a ka faso ye a ka bi ye a ka sini ye a ka Mali ye a ye vidéo in a y'a partager a kana partager ne kama kana partager kunkolo in kama da in kama a y'a partager faso in kama a y'a partager a kan ka se yɔrɔ min a ka se donc on reste ensemble n'Allah sonna très prochainement je serai encore sur ces mêmes plateaux sur cette même page Jafsi là le combat continue ah bloc no kuma do ambe suma ante vidéo ke okora te ka fo konte ko ro la duguma mi ko pa di mbari la duguma mi ko pete fo mo ni ba do ka fo kibi ka komike nyene mande do wani ba do ka fo kibi kelemna kele mande do e ba do kibi ka komike duguma akaide ite joyere la ora to ite joyere la suno ba be me kuma me fo e Jafsi na dia Jaf Nyo de fo ne bisra fen sabarinya Allah subhanahu wa ta'ala ne ba ne bisra mbanye koju ani fa mo borala ni ne sans yem fari fo mo fana ba tige ka boy mo era ka don ka fo ni tisra parce que yalla ni misra mi to na binti kiti parce que ni misra mu misra malien do ndabaraw ni min tisra donc du coup global Bella, mais je ne vais pas abandonner ce combat. Je continuerai jusqu'au bout. Mado Kelena Warikama, au contraire, avec bon pour do Kelena. Mado ala toko kama, au contraire, mega la gauche ni toko tiam surala ala ni kira di bado. Mado ala ko parce que comme c'est comment na ko be ko kala ni medo. Non. Nduna la parce que faso kalo de bendo sukuna parce que nyebe do ka toro no ka geleya de lan tise ka nyeto waka kuma bela jini bado a problem tina wallahi ma problem me mun na ka kele di do me ka wuli ka kele ka uludi wamba don me se ka problem sur akola mais so na no problem ye pour que do be bo ka problem kono ni ne ka problème soro ne Jafsi la ne kelen pour que moko keme moko ba kelen mi se ka bo problème kono wallahi sona problème ma au moins je suis fier dans ces problèmes men de subushini yere men disi goshini nga malaka denya yi men disi goshini nga malien denya ni nga fasu kanu men disi goshini na kunye maro ka foko na kunkera na dion o ko kele droni do qu'elle était Kafoko ambe ambassade contrôle ambassade anti-contrôle ne kunte ambassadeur et puis toko te fo Kafoko consul anti-contrôle anti-contrôle hier ba kun contrôle ko ketuga kotogo de anti-contrôle anti moko ko kelela on be di carte na ni passeport ka bonyo na mbo kelele la Kafoko ministre de l'administration territoriale kambi contrôle wallahi anti-contrôle on be de femmes que no ko on bla toro ko na la on de contrôle pour que o se ka bonyo na to mina ante mo ko kelele ane amanga ake ko kelele la et sur ce peace and love big respect baby à tout le monde inte se ka bo directing kon na la kasoro aw munu ko ngane la mea aw munu ye vidéo in partager aw munu ya ka j'aime na ka like ou bla aw munu ya ka commentaire ou blanc ka atlanta blanc a nyuma fara juguma ka so mauf donc ni yore na folie be bela jili keita la gare folie biye
Toumani Koulibaly Evelinga Foli be bela jele me bela jele fo chacune foli biye foli be bela jele Sambu kala jula foli be bela biye Kalusha sama mi foya donc bela jele foli no peace and love big respect Jafsila am ñogongolo la lutte ça continue